सूरत अल-मुदस्सिर आयत नंबर 27, 28, 29 और 30 इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अदराका मा सक़र ला तुबक़ी वला तज़र लव्वाहतुन लिलबशर अलैहा तिस्अता अशर। और तुम क्या समझते हो कि सक़र क्या है? वो आग है कि ना बाकी रखेगी और ना छोड़ेगी। वलअऊज़ु बिल्लाहि ताला, और बदन को झुलस कर स्याह कर देगी। उस पर 19 दरोगा हैं। ये दोज़ख के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि मतलब दोज़ख की आग क्या रिज़ल्ट देगी कि जो भी उसमें दाखिल होगा कि वो झुलस कर स्याह कर देगी और बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और आयात में आता है कि अल्लाह ताला जिस्म जब जल कर यानी ख़त्म होने वाला हो जाएगा तो अल्लाह ताला उसे दोबारा सही कर देंगे कि वो अज़ाब लगातार चलता रहेगा, अल्लाह की पनाह। और उस पर 19 दरोगा होंगे। इस 19 के बारे में जो मुशरिकीन ने कुछ मजाक उड़ाया था वो आगे डिस्कस होगा और हदीस में भी आता है। अभी हदीस तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इस आयत में आगे जो अगली आयत में जो इसका ज़िक्र आता है वो ज़रूर पढ़ेंगे। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 31 सॉरी 30, 31 भी होंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा जअलना अस्हाबन नारि इल्ला मलाइकतन वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब वयज़दादल्लज़ीना आमनू ईमानन वला यर्ताबल्लज़ीना ऊतुल किताब वल्मुमिनूना वलियक़ूलल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वला काफ़िरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला कज़ालिक युद्दिलुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिलबशर। और हमने दोज़ख के दारोगा फ़रिश्ते बनाए हैं और उनका शुमार काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया। उनका शुमार जो भी पीछे ज़िक्र हुआ कि 19 दरोगा होंगे, उनकी जो क्वांटिटी है वो अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए आजमाइश रखी। वो किस तरह है? इसलिए कि अहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज़्यादा हो। अहले किताब यकीन इस तरह करें कि उनकी किताब में भी ज़िक्र होगा, और ईमान वालों के लिए तो अल्लाह और उसके रसूल की जो भी आयात जो भी अहकामात हों वो उनके ईमान को बढ़ाती है, क्योंकि उन्होंने ज़र्रा बराबर भी इनकार नहीं करना होता, उनके दिल में टेढ़ नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अहले किताब यकीन करें क्योंकि अगर उनकी किताबों में ये लिखा होगा तो उससे उनको यकीन मज़ीद पैदा होगा। और अहले किताब और मोमिन शक ना लाएं। वही चीज़ मुशरिकीन जो थे उनके लिए तो ये आजमाइश है, वो अल्लाह ताला के आगे बताएंगे और हदीस में जो आता है। और जो मोमिन और जो अहले किताब हैं, क्योंकि इन तक तो अल्लाह की तालीम पहुंची है तो उनका इससे यकीन और ईमान और बढ़ जाएगा, वो शक नहीं करेंगे। और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में नफाक का मर्ज़ है और जो काफिर हैं, कहें कि इस मिसाल के बयान करने से अल्लाह का क्या मकसद है। इसी तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर जिसको चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ताला कितने दरोगा, वो शक नहीं करेंगे। और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में नफाक का मर्ज़ है और जो काफिर हैं, कहें कि इस मिसाल के बयान करने से अल्लाह का क्या मकसद है। इसी तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर जिसको चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ताला कितने दरोगा रखना चाहता है। इसमें क्या नफाक की अल्लाह ने बात की है कि जिनके दिल में मर्ज़ है वो ये बात करेंगे कि इसका मकसद क्या है। जो मोमिन होता है ना, वो अल्लाह की आयात को बस सुनता है और अमल करता है। उसके दिल में ये नहीं होता कि इसमें से इसका मुझे कोई ना कोई लॉजिक ही मिले,
اب جو معجزات ہیں وہ حالانکہ لاجیکل نیچرل فنومینا آف نیچر سے بالکل ہٹ کر ہے، لیکن اس پر بھی ہم ایمان رکھتے، اس میں ہم لاجک نہیں ڈھونڈتے کہ اس میں کیا ایسی لاجک ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا جو لکڑی کا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، لکڑی ایک دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے، یہ تو اللاجیکل ہے، لیکن ہم اس کو اس لیے مانتے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جو کافر ہیں نا اس میں مشرکین، وہ اس مثال سے اس کوانٹٹی میں، یعنی وہ اس چیز پر فوکس نہیں کر رہے کہ اللہ کی پناہ دوزخ اتنی سخت ہے، وہاں پہ سزا اتنا بڑا عذاب ہے، وہ اس پہ فوکس نہیں کر رہے کہ ہم اس کو سوچ کر ڈریں اور اپنے اعمال ٹھیک کریں، وہ اس پہ ٹیڑھ نکال رہے ہیں، اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اس کی اماؤنٹ اتنی کیوں ہے، کہ داروغہ 19 کیوں ہے، 20 پورے کیوں نہیں ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں۔ یعنی جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، وہ اس مقصد پہ نہیں پہنچتے کہ اس سے ہمیں سبق کیا دیا جا رہا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ آپ اس چیز سے ڈر کر اپنے اعمال کو بہتر کرو۔ تو جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور جو مشرک ہیں وہ ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ پھر گمراہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ گمراہ وہ گمراہ ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت ہو اسے ہدایت ملتی ہے۔ اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں ایک بات ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لشکر تو اللہ نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں کہ کیا ہیں، فرشتے جو جنگ بدر میں بھی مدد کے لیے آئے تھے، لیکن کچھ ایسے لشکر ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے ہوئے، ایسے بھی کوئی ہیں۔ اور اس کی ایک صحیح حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ابو جہل کا ایک دفعہ ارادہ ہوتا ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا یا مارنے کا۔ ایسے لشکر ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے ہوئے، ایسے بھی کوئی ہیں۔ اور اس کی ایک صحیح حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ابو جہل کا ایک دفعہ ارادہ ہوتا ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا یا مارنے کا، تو وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس وقت غالباً سجدے میں ہوتے ہیں، تو وہ جب پاس جانے لگتا ہے نا تو رک جاتا ہے اور پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر باقی لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ پھر کیوں نہیں گئے آگے، تو وہ آگے جواب دیتا ہے کہ مجھے ایک ایسی مخلوقیں نظر آئی ہیں جو مطلب میں اگر پاس جاتا ہوں شاید میرے تکا بوٹی کر دیتے۔ وہ اب ایسے کچھ مخلوقیں اللہ نے اور بھی پیدا کی ہیں، اللہ کے ایسے ایسے کئی لشکر ہیں، ان کے کوئی کسی اور طرح ڈیوٹیز ہوں گی جو اللہ نے مقرر کی ہیں، لیکن وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اللہ ہی کافی ہونا چاہیے کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، ریسورسز سے نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔